शामान बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई। আমি আছি বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন নন্দীগ্রাম, যেখানে অনুষ্ঠিত হলো রাস উৎসব। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও অনুষ্ঠিত হয়েছে খুব ধুমধাম সহকারে। নন্দীগ্রামের সকলের হৃদয়ের মধ্যমণি এই শ্রী শ্রী রাধা বৃন্দাবন চন্দ্র মন্দির প্রাঙ্গণ। মনোরম প্রকৃতি দেখে আপনার মনে হবে যেন এক গুপ্ত বৃন্দাবন ধাম। अपरगतं तद समागम बलं विस्माभिष्ट बीजवान् गुरुजित कुंति भोजश्च शैवश्च नरपुंभव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजश्च बीजवान् सौभद्राद्रवदेयाश्च लोकांसे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानिजं किं नो राज्येन गोविन्दं किं भोगै जीवितो नवान् जे सामर्थ्ये कार्षितं रोजगात्वं भोगा सुख चन्द्र जय राधा जय जय हे जय नित्यानंद जय नित्यानंद श्री गौर चंद्र जय राधा माधव जय जय हे जय नित्यानंद जगत गुरु नित्यानंद प्रभु की महादेव अवतार श्री श्री अद्वैताचार्य प्रभु की जय। परम माता की जय। निज निज गुरुदेव की जय। नंदीग्राम नाम वृंदावन धाम की जय। नाम शिवा की जय। उपस्थित भक्तो मंडल की लिखेছিলাম জানো, जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति जय जय रघुपति जय जय रघुपति राघव राजा राम। प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती गंगा जमुना सरस्वती गंगा जमुना सरस्वती डुबकी लगायो रे मैं तो डुबकी लगायो रे प्रयागराज हो मैं तो डुबकी हो मैं तो डुबकी हो मैं तो डुबकी लगायो रे प्रयागराज তাহলে মায়েরা ভালো করে লক্ষ্য রাখো, যত যত মাস আছে শ্রেষ্ঠ মাস কি বললাম? কার্তিক। যত যত ব্রত আছে প্রতি বছর
মাঘী পূর্ণিমার উপলক্ষে এই রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয় 3 দিনব্যাপী। এই 3 দিনব্যাপী যাগযজ্ঞ এবং পালা কীর্তন, যাত্রাপালা সবই হয়। এরপর শ্রী শ্রী রাধা বৃন্দাবন চান্দ ঠাকুরজিউ তিনি সকলের মাঝখানে মন্দির প্রাঙ্গণে এসে সকলের সঙ্গে রাসযাত্রা উপলক্ষে মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। আমি চলেই যাচ্ছি রে খোকা, আমি চলেই যাচ্ছি। তবে যাওয়ার আগে আপনাকে কয়েকটা কথা বলে যেতে চাই ইন্সপেক্টর। কোনো মায়ের বয়সী ভদ্র মহিলাকে বারাঙ্গনা বলে অপমান করা একটু সন্তানগুলো সব ঘুমিয়ে রাসযাত্রার পরবর্তী অংশ দেখতে আপনারা সঙ্গে থাকুন, পাশে থাকুন এবং দেখতে থাকুন। লেটস গো উইথ সন্তু।